नमस्कार दर्शक बंधु माया और ममता सीरियल देखिए जबरदस्त सीन अच्छी एबे पुणी थरे आदर्श आ पल्लवी मझे झगड़ा। हाँ दर्शक बंधु आपण मैंने आज भिडियोटी को टिकनिक कर देखिले सबकि जानीपारे। एबे दर्शक बंधु आपण मानकर प्रिय सीरियल माया और ममता सीरियल देखा पाइबे जे पल्लवी आदर्श को कहिबे राति अधरे पाला करने को चाहूच कहीं आसुच मो पछरे कहीं ମୁଁ କହିଲି ନା ମୋର ଆଉ ତୁମକୁ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ତାପରେ ଆଦର୍ଶ କହିବେ ତାହେଲେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କାହିଁକି କରିଥିଲ? ପଲ୍ଲବୀ କହିବେ ମୁଁ ତମ ବାହାଘରର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବାକୁ କଲ୍ କରିଥିଲି। ପଲ୍ଲବୀର ସାଙ୍ଗ ମୁନମୁନ କହିବେ ଇଏ ମିଛ କହୁଛି ଜିଜୁ, ଇଏ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା କହିବାକୁ କଲ୍ କରିଥିଲା। ଏବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପଲ୍ଲବୀ କ'ଣ କହିପାରିବେ ଆଦର୍ଶଙ୍କୁ କଥାଟି? ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 7টাରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାୟା ଓ ମମତା ଏବେ କେବଳ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭିରେ।